हाय सांगमाने मु लिपुन स्वागत करुच्ची एग्जाम ओडिशा 360 को। तो चलंतु आज आम बहुत बढ़िया वैकेंसी जो आसी एसएससी सीजीएल ता उपरे डिटेल रे जानिबा स्टेप बाय स्टेप जानिबा बिल्कुल ओरी जेबेनी मु फटाफट जहाँ इम्पोर्टेंट अच्छी कही कही जाउछि। तो जेमि जानि छन्ते कि एसएससी सीजीएल जो हमर वैकेंसी टा से एसएससी तरफ आसी आउ आमे जदी तार देखिबा अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसी आसी से केते आसी ना 12,256 वैकेंसी आसी आ पे लेवल जदी कहबा त पे लेवल 4 25,500 रु 81,100 तार पे लेवल होची और लेवल 4 पई आ लेवल 8 पई 47,600 रु 1,51,100 टका पर्यंत रहउची। आ जदी एप्लीकेशन केमिति अप्लाई करिवे ताले केवल ऑनलाइन मोड रे ऑफिशियल वेबसाइट थ्रू ही ऑनलाइन अप्लाई हेबो। ओके फटाफट तापर जदी इम्पोर्टेंट डेट विषय कथा हबा ताले डेट ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज 21/5/2026 आ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन होची 21/5/2026 तो सेम डेट रे हमर एप्लीकेशन स्टार्ट ही सारिची लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होची 22/6/2026 आ लास्ट ऑनलाइन फी पेमेंट करिया पे आ दिन अधिक मिलुची हमको 23/6/2026 आउ जदी किसी भूल कर दिछंती फॉर्म फिलअप बेले ताकू जदी करेक्शन करबा चाहउछंती ताले से करि परिबे 29/6/2026 पर्यंत ठीक अछि। तापरे जदी आमे कहबा एज हिसाब करिवे त केउ डेट पर्यंत एज हिसाब करिवे तो 1/8/2026 पर्यंत आपण आपण एज को हिसाब करी से अनुसार अप्लाई करिवे। आ जदी एग्जाम डेट विषय कथा हबा ताले फर्स्ट जो हमर टेंटेटिव हबो हम टायर 1 एग्जाम हबो से हबो हमर अगस्त सेप्टेम्बर 2026 रे हबो आ टायर 2 जोटा सीबीटी हमर एग्जाम हबो से ए टेंटेटिव आगो पछ हेई पारे किंतु वर्तमान पे एटा को नै की प्रिपरेशन स्टार्ट करिवे ठीक अछि। नेक्स्ट जदी हमें एप्लीकेशन फी और करेक्शन चार्जेस विषय कथा हबा तार जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट पई आरएस 100 टंका लागिवो आ वुमेन कैंडिडेट पई भी कोनसी फी लागिवो नाही आ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन पई कोनसी फी लागिवो नाही आ जदी करेक्शन करछन्ती फर्स्ट टाइम पे तार 200 टंका लागिवो से सेकंड टाइम पे पुनी कोन भूल करदेला आउ जदी करेक्शन करे चाहछन्ती ताले 5 टंका देबाकू पड़िबो जस्टिफाइन टिके ध्यान देके अप्लाई करिवे। पेमेंट कथा जदी कहबा ताले पेमेंट आपण जेमिति भी चाहिबे ऑनलाइन मोड यूपीआई एटीएम ए सब यूज करी पेमेंट करि परिबे ठीक अछि। नेक्स्ट जदी हमें एलिजिबिलिटी कथा हबा ताहले पोस्ट नेम जो हम रहउची मोस्ट माने अधिकांश पोस्ट जो रहउची सेति पय आपण को जदी डिटेल जानिबे चाहछन ताले ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक मो डिस्क्रिप्शन दे देबी ताकू पढि परिबे। मोस्ट पोस्ट पय जो क्वालिफिकेशन होची से बैचलर डिग्री होची ग्रेजुएशन जहा को हम कहउचे जे कोनसी यूनिवर्सिटी आपण माने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हेतबा दरकार सेति पास आउट हेतबा दरकार कोनसी एथे मार्क किंबा जो हमर ग्रेड है से सब किसी आवश्यकता नहीं डिवीजन वगैरह तो तापर जदी हम कथा हबा जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ ता पय भी बैचलर डिग्री ठीक अछि आ एजे किंतु मागी दोची 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 12th लेवल और बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट नै थिया दरकार माने कंडीशन लगे दोची तो जदी जेएसओ पय अप्लाई लेको चाहछन्ती स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टर ग्रेड 2 तो सेति भी अलग अलग दे दोची तो ए सब कंडीशन आपण जदी माने फुलफिल करछन ताले अप्लाई करिवे एने कंपटीशन एठी कम होबो जो जे देखुछन्ती कि खाली बीए पास माने ग्रेजुएशन पास माउ से कंपटीशन अधिका होबो ठीक अछि। नेक्स्ट हम जे इम्पोर्टेंट कथा हबा ताले एज विषय कथा हबा ताले एज होची हमर 18 रु 27 वर्ष तो ये 2/8/1999 ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ 1/8/2008 ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ଏଜ ମାଗୁଛି ସେ 2/8/1996 ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ 1/8/2006 ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ମାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସେମିତି 2/8/96 ରୁ 1/8/2008 ଭିତରେ। 18 ରୁ 32 ଇୟର ଯୋଉଟା ଜେଏସଓ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ସେ 2/8/94 ରୁ 1/8/2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏ ଭିତରେ। तो एज रिलैक्सेशन कथा कहबा जेमिति रिलैक्सेशन रूल अछि से मिलिबो ओबीसी पय मिलिबो 3 वर्ष एससी एसटी पय मिलिबो 5 वर्ष आ जदी पीडब्ल्यूडी जनरल हैछन त 10 वर्ष पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैछन त 13 वर्ष मिलिबो
ଆଉ PWD ଯଦି SC ST ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇ ରିଲାକ୍ସେସନ ଟି 10 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ କଥା ହବା ତାହେଲେ 3 years after deduction of military service from actual age। ଠିକ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଭିଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଗ୍ରୁପ ସି ଅପ୍ ଟୁ 40 years ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ସି ପୋଷ୍ଟରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅପ୍ ଟୁ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି SC ST ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ୱିଡୋ କିମ୍ବା ଡିଭୋର୍ସ ୱୁମେନ୍ ନଟ୍ ରିମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅପ୍ ଟୁ 35 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସାମ ଦେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ 40 years ହଉଛି SC ST ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। তবে কথা হবা যদি ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ ଯୋଉ ଭାକାନ୍ସି ଆଉ ପେ ଲେଭେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ହବା ତ ପେ ଲେଭେଲ 8 ରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ଆସୁଛି ନନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡିଟି ଅଫିସର AO ପୁଣି AO ଷ୍ଟେଟ କ୍ୟାଡର ରହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାଡର ରହୁଛି ତ ଏମାନଙ୍କର ଏଜ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହବା ଏସବୁ ପେ ସ୍କେଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ବି ନେଇପାରିବେ। ହଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଁ ଯାହାବି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛି ନୋଟିସକୁ ସର୍ଟ କରିକି 100ରୁ ଅଧିକା ପେଜ ନୋଟିସ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି PDF ବନେଇଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଏଇ PDF ପାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବି ପେ ସ୍କେଲ ରହୁଛି ଆମର ତ ପେ ସ୍କେଲ ମୁଁ ବେଶୀ ଡିସକ୍ରିପ୍ କରିବିନି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଯଦି କଥା ହବା ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ 2 ଟାୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ CB କେ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ହବ ଆଉ ମଲ୍ଟି ସିଫ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ହବ ଆଉ ନର୍ମାଲାଇଜ ବି ଏଠି କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନ କଥା ହବା ମାନେ ଟାୟାର 1 ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ପାଇଁ ହବ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ମେରିଟରେ ଏଠି ଆଡ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏହାର ମାର୍କ ଗୁଡାକ ଆଡ୍ ହବ ନାହିଁ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପାଇଁ ହବ ଏଇ ଏକ୍ସାମ ଟି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଟେଇ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ ଟା ହୁଏ ସିଧା ସିଧା ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂ ଏଥିରେ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ 50 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 50 ମାର୍କ ମିଳିବ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 50 ମାର୍କ ଏମିତି ହେଇକି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 200 ମାର୍କ ରହିବ। ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ରେସନ ବି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ମିଳିବ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରତି ଯଦି ଇଏ ସେକ୍ସନାଲ ଟାଇମ ମିଳିବ ମାନେ ଏମିତି ଚାହିଁବେନି ଯେ ତମେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ ରେ 10 ମିନିଟ୍ କରିଦେଲ ଆଉ ସେଇଠି ଟାଇମ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ 5 ମିନିଟ୍ ତମେ ତାକୁ ମ୍ୟାଥ ରେ ୟୁଜ କରିବ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଟାଇମ ଖୋଲିବ 15 ମିନିଟ୍ ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟପିକ ଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ରିଜନିଂ ର 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରନେସ ର ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟପିକ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟାଇମ ମିଳିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କ୍ରାଇବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ PWD ମାନେ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳୁଛି। ତାପରେ କଥା ହେବା ଆମେ ଯଦି ଟାୟାର 2 ବିଷୟରେ ଟାୟାର 2 ଏକ୍ସାମ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2 ଆଉ ପେପର 3 ତିନି ପ୍ରକାର ହବ। ପେପର 1 ରେ କଥା ହବା ସେକ୍ସନ 1 ସେକ୍ସନ 2 ସେକ୍ସନ 3 ସେକ୍ସନ 4 ଏଥିରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହୁଛି 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହୁଛି 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଆଉ 180 ମାର୍କ ରହିବ। ୟା ପାଇଁ ଟାଇମ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାଟେ। ଠିକ ଅଛି। ସେକ୍ସନ 2 ଯଦି କଥା ହବା ତ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ମିଶିକି ମିଳିବ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ଆମର 70ଟି ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ହେଇଗଲା 210 ଏଥିପାଇଁ ବି ଘଣ୍ଟାଟେ ଟାଇମ ମିଳିବ। ସେକ୍ସନ 3 ଯଦି ବିଷୟରେ କଥା ହବା ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଟେଷ୍ଟ CKT କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏଇଟା ହବ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହବ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ 60 ମାର୍କ ମିଳିବ। ୟା ପାଇଁ ଟାଇମ ମିଳିବ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍। ଆଉ ସେକ୍ସନ 4 ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହବା ଏଠି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିଡ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଇଏ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହବ ଏଥିରେ 15 ମିନିଟ୍ ମିଳିବ ଟାଇମିଂ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯଦି ପେପର 2 ବିଷୟରେ କଥା ହବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସିବ କେବଳ JSO ପାଇଁ JSO ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର JSO ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ସାମ ହବ ସେଥିରେ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ 200 ମାର୍କ ରହିବ କେବଳ ଏଇଟା JSO ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ। ଓନ୍ଲି ଫର AO ଯୋଉ AO ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ରହିବ 100 क्वेश्चन ଆସିବ ଆଉ 200 नंबर ରହିବ 2 घंटा टाइम मिलेगा। मन रखिए जो टायर 2 पेपर 1 में जो रंग माने भूल आंसर देवे ताले गोटे मार्क डिडक्ट हबो। ठीक अछि। आउ पेपर 2 पेपर 3 रे अधे मार्क डिडक्ट हबो गोटे भूल कले जे एथि बिल्कुल माने
कहते कि ढाबा मारिक लिखा बिल्कुल लिखे ना ये बहुत लॉस हम तो ये मुझे रेज कर देती भल भाव में पढ़ने ठीक अच्छे माने प्रिलिमिनारी जो चाहे 2 के पेपर 1 एची जदी भूल करछन्ती रॉन्ग आंसर गोटे करछन्ती तो गोटे मार्क कटि जीवो ठीक अछि पेपर 2 रे अधे मार्क कटिबो ठीक अछि तो नेक्स्ट आमे जदी सिलेबस विषय କଥା हबा तो सिलेबस को मैं डिस्क्राइब करि परिबिनी माने एमि पढि जदी बहुत लंबा हि छिबो आपण जो स्क्रीनशॉट नै जिवे अदरवाइज मैं पीडीएफ दे देबी जेमि मु कहली तो प्लीज कमेंट करिवे तो कमेंट कले मैं आपको ए पीडीएफ छी आराम से दे देबी जो प्रिपरेशन करबा हमरो बहुत हेल्प हबो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत लंबा रहउची तो बहुत माने मिसलीडिंग हबो माने तो पढि परिबेनी तो से आपको सब जगह 9 पेज में आपको डिजाइन करी 9 पेज में गोटे आम डिजाइन पेज डिजाइन छाड़ीदे 8 पेज डिजाइन है पीडीएफ टी बहुत फायदा रही तो प्लीज कमेंट करेंगे कमेंट कले मुझे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करदेवी तो देखिए पूरा बढ़िया जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टाट जिन रहा मुझे बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट ये सब डिस्क्रिप्शन देदेवी से जाकि विजिट करेंगे पुणी देखा बहुत बढ़िया भिडियो से दे दिंतु।